अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इसमें तफ़ज़ील। इसमें तफ़ज़ील एक ऐसा इसमें सिफ़्त है जो दूसरे अस्मा पर बरतरी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आम तौर पे मुज़क्कर का वज़न जो है वो अफ़अलू के वज़न पे आता है और मुअन्नस का जो वज़न होगा वो फ़ुला के वज़न पे आएगा। जैसे हम कहते हैं अकबरो, असगरो, अहसनो, तो ये मुज़क्कर के वज़न पे हैं। लेकिन जब हम मुअन्नस का वज़न लगाएंगे, इसमें सिर्फ मुअन्नस होगा यानी फ़ुला के वज़न पे होगा, तो उसे हम बोलते हैं कुबरा, सुगरा, हुस्ना। तो नाज़रीन, इसमें एक बात याद रखने वाली है कि इसमें तफ़ज़ील जब जुमला इस्मिया में ख़बर बनकर आए तो हमेशा वाहिद मुज़क्कर हालत में अफ़अलो के वज़न पे ही इस्तेमाल होता है, जबकि फ़ुला का वज़न जो है वो सिर्फ मुरक्बे तौसीफ़ी में सिफ़्त के तौर पे इस्तेमाल होता है। यानी जिसका मतलब ये हुआ कि जब कहीं भी हम कुरान हकीम की आयात में हम देखेंगे कि ख़बर के तौर पे इसमें तफ़ज़ील आया है तो वो आपको अफ़अलो के वज़न पे मिलेगा, और जब कभी भी वो मुरक्बे तौसीफ़ी की सेंस में आया होगा तो वो आपको फ़ुला के वज़न पे मिलेगा। तो नाज़रीन, हम आम ज़िंदगी में गौर करते हैं कि बरतरी दो तरह की होती है। एक होता है जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ के साथ, और एक होता है जब हम उसको वाज़े बरतरी दे देते हैं कि इस जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं कबीर, तो कबीर का मतलब है कि कोई चीज़ जो है दूसरे से बड़ी है। लेकिन जब हम कहते हैं अकबर, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी है। बिल्कुल इसी तरह इसमें तफ़ज़ील की फिर दो तरह की किस्में हैं। एक को हम तफ़ज़ील बाद बोलते हैं और दूसरे को हम तफ़ज़ील कुल कहते हैं। तफ़ज़ील बाद जो है यानी जुज़वी बरतरी को कहा जाता है, जिसमें इसमें तफ़ज़ील के बाद हर्फ़े जारा का मिन का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। मसलन हम कुरान हकीम की आयत को देखते हैं, सूरह बकरा की आयत है वल फ़ितनतु अकबरु मिनल कातली, यानी जो फसाद है वो ज़्यादा बड़ा है कत्ल से। मन अस्दकु मिनल्लाहि हदीसन, यानी कौन है ज़्यादा सच्चा अल्लाह से बात करने के लिहाज से। फिर कुरान हकीम की आयत है सूरह अहज़ाब की अन्नबिय्यु उला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, यानी नबी ज़्यादा अज़ीज़ है मोमिनों को उनकी जानों से भी, और नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। फिर इसी तरह सूरह कसस में है हुवा अफ़सहू मिन्नी लिसानन। अब अफ़सहू से मुराद है कि ये मुज़क्कर है, चूँकि मुज़क्कर ही हमेशा अफ़अलो के वज़न पे आता है, जैसे कि अफ़सहू भी अफ़अलू के वज़न पे है, यानी हुवा अफ़सहू मिन्नी लिसानन, और ज़्यादा खुश बयान है मुझसे ज़बान के लिहाज से। फिर कुरान हकीम में है सूरह क़ाफ़ में नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, तो यहाँ पे अक़रबो जो है वो अफ़अलू के वज़न पे है, तो यानी हम ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि इंसान की शारग से भी ज़्यादा नज़दीक हैं। फिर कुरान हकीम कहता है सूरह अल मोमिन में ला खल्क़ुस समावाति वल अर्दी अकबरो मिन खल्क़िन नास, यानी कि यकीनन आसमानों और ज़मीन की जो तख्लीक है वो ज़्यादा बड़ी है लोगों की तख्लीक से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाम जो है उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, लाम ताकीद है, तो इसमें हमने अपनी बात में वज़न पैदा किया है। उसमें एक अकबर का पहलू आया है, उसको हमने तक़वियत दी है। तो नाज़रीन, इसमें एक बात याद रखने वाली है कि मिसाल के तौर पे जो खैरुन और शरुन भी जो हैं ये भी इसमें तफ़सील में शामिल हैं, जो कि बुनियादी तौर पे वो अखयरू और अशररू थे, लेकिन ये भी इसमें तफ़सील के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और एक और बात याद रखने वाली है, मसलन हम अज़ान में सुनते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज बेहतर है नींद से, तो यहाँ पे खैरुन जो है वो बेसिकली कंपैरेटिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है, गोया कि इसमें तफ़ज़ील के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और इस तरह सही बुखारी की हदीस है कि वला नसीफ़ुहा अला रासिहा खैरुम मिन दुनिया व मा फ़ीहा, यानी यकीनन उसका दुपट्टा जो उसके सर पे है वो बेहतर है दुनिया से और उस चीज़ से जो कुछ दुनिया में है, मा फ़ीहा। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं नाज़रीन, बड़ी काबिल गौर बात है कि तफ़ज़ील बाद में बाज़ अक़ात जिस इस्म पर बरतरी ज़ाहर करनी होती है वो महज़ूफ़ होता है,
مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کس سے زیادہ، اللہ کس سے بڑا ہے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے من کل شائن، کہ وہ ہر ایک چیز سے بڑا ہے. تو یہاں پہ من کل شائن محذوف ہے، لیکن اس کو گرامیٹیکلی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ہم سمجھیں گے کہ یہاں پہ محذوف چیزیں ہیں، چونکہ جہاں پر بھی کمپیریٹیو سینس میں اس میں تفضیل ہوگا یا وہاں پہ اس میں تفضیل کل ہوگا تو سرٹنلی وہاں پہ کوئی محذوف چیز ہوگی. اسی طرح سورہ یونس کی آیت ہے کہ اللہ اسرع منکم مکرا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پلانز میں، اپنی سکیم سے تم سے زیادہ تیز ہے. اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن آگے آیت کے اندر مینشن نہیں ہے، لیکن یہ محذوف ہے من الدنیا، یعنی آخرت بہتر ہے کس سے؟ دنیا سے. وابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ظاہر ہے ہمیشہ رہنے والی پھر کس سے ہے؟ یعنی اس دنیا سے. اس کو منہا سے ظاہر کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ محذوف ہے تو یہ آیت کے اندر واضح نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم گرامر کو سمجھتے ہیں، اس میں تفضیل کے استعمال کو سمجھتے ہیں، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یقیناً یہ ہوگی کہ اس کے اندر محذوف الفاظ ہیں، جیسے کہ من الدنیا ہے یا منہا ہے. ناظرین، نیکسٹ ہے کہ ہم تفضیل کل کیا ہوتا ہے. جب ہم ایک اس میں صفت کو دوسرے پہ برتری دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور حتمی برتری دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم تفضیل کل بولتے ہیں. اور اس میں تفضیل عام طور پہ مضاف بن کے آتا ہے، یعنی وہ مضاف اور مضاف علیہ ہوگا. یعنی مضاف علیہ ہوگا تو اس کا مضاف واضح ہو سکتا ہے، اور اسی صورت میں پھر تفسیر کل بھی اپنے مطلب سے اور گرامیٹیکلی جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے اسے واضح ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی آیت اور سورہ حج کی وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یعنی لا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، سرٹنلی جو کہ ہے خیر الرازقین، یعنی بہترین رزق دینے والا، یعنی اس سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں ہے. پھر سورہ یوسف کی آیت ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ بہتر ہی ہے حفاظت کرنے والا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور پھر قرآن کی فرماتا ہے وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یعنی کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے آپ کے لیے یقیناً وہ سچا ہے. تو یہاں پہ ہوا جو ہے وہ محذوف ہے اور اس کو یلو لائنز میں واضح کیا گیا ہے. اِنَّا أَكْرَمَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ تکریم والا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے اِنَّا أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ بے شک سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہی ہے. تو ناظرین آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اوخنا یعنی یہ اس میں کل ہے، تفضیل کل ہے. اوخنا اس کی ایکسٹریم فارم ہے. اور اس میں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو رنگوں کے اور لوگوں میں جو مختلف برائیاں یا عیب ہوتے ہیں ان کے نام عام طور پہ افعلو کے وزن پہ آتے ہیں، مگر وہ اس میں تفضیل نہیں ہوتے. یعنی مختلف چیزوں کے رنگ اور جو برائیاں لوگوں کی ہوتی ہیں، عیب ہوتے ہیں، وہ بھی افعلو کے وزن پہ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس میں تفضیل نہیں ہوتے. یہ ایکسیپشن ہے، یہ استثناء ہے. تو ناظرین اسے بھی ہمیں یاد کرنا ہوگا، مگر وہ اس میں تفصیل نہیں ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ابیضو، سفید کو بولتے ہیں، اسودو، بلیک کو بولتے ہیں، کالے کو بولتے ہیں، ابترو، ابتر کو بولتے ہیں، اور یہ اس میں تفصیل میں نہیں آتے. تو بہرحال یہ استثناء میں آتے ہیں اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور ناظرین پھر آج کا ہمارا ہوم ورک یہ ہوگا کہ ہم قرآن حکیم پڑھیں اور جہاں پر بھی ہم اس میں تفصیل بعد اور اس میں تفصیل کل کا استعمال کریں وہاں ہم ان آیات کو اپنی ڈائری پہ، اپنی کاپی پہ، نوٹ بک پہ لکھیں، اور پھر ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو جو آج ہم نے اس لیسن سے حاصل کی ہے، قرآن حکیم کی آیات سے جو ہم نے حاصل کی ہے، اس لیسن کو جو لرننگ ہم نے کی ہے اس کو ہم اس پہ اپلائی کریں. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.